karon is kanino na akong mag-live about medicine. Kumusta mga mga Cebuano, mga Bisaya? I am Dr. Raul Inad from Cebu, Philippines. I would like to reach out to my people because I've been away for a longest time, pero kinahanglan nga i-share na ako ang akong expertise or lack of in medicine. Kay importante nga sabto na to ang unsay atong gikaon. Kay importante nga ang kaning gikaon na to dictates on what we have sa atong mga panlawas. Now in particular, what I would like to discuss is carbohydrates, rice. So, you think rice is the most healthy, but in reality, it can affect your metabolism sa imong especially sa sugar nimo, asukar. When I talk about sugar, asukar sa dugo, which it's in medical term it's called glucose or fasting glucose. Mo na siya mag-determine og doon na ba kay diabetes or things like that. Kay ang asukar or sugar is also the pathway for cholesterol. When you talk about cholesterol, there's dunay tulo ka particles sa cholesterol. We're talking about the good cholesterol, or HDL, or the bad cholesterol, which are two. Ang usa is a small LDL, or small particles, and triglyceride. Pasaylo ako, di ko kibaw mo translate na into Bisaya, pero just trust me, these two bad particles, triglyceride and the small LDL, is responsable sa pag-develop og thickening sa imuhang blood vessels called atherosclerosis. This atherosclerosis that we're talking about, mo ni siya cause sa heart attack or stroke. Mo ni siya mo harden, mo gahi ang imuhang, mo stiffen ang imong blood vessels. So imagine ang imong blood vessels from the brain, gikan sa utok hangtod sa tiil. So it manifests as, for example, og ang imong utok, imong brain, ang blood vessels sa brain, nag-supply sa brain as is hard or atherosclerotic. Dali ra ni siya maapektuhan, mahimo dali ra ka mo mag-develop og stroke or atake sa brain, sa utok. Imagine sa imong kidney also. Mo harden na imong kidney, ang kanang kidney kinahanglan og blood flow or blood supply. Pero og ang imong blood vessels sa imong kidney dili maayo og patency og kanang dili siya kanang fluid. Ang imong kidney, ang kidney cell individually mo deteriorate, mamatay. Mahimo ni siyang mawa ang blood supply sa kidney, and eventually ma-develop ka og chronic kidney disease o sakit sa kidney, or ang tambal na eventually magkagrabe, hemodialysis. Yung dili ka gusto ana. In fact, also sa imong extremities, sa imong tiil, common kayong mag-gangrene ang imong tiil kay wide circulation sa tiil. So mahimo na siyang gangrenous. Yang uban gani maputlang og tiil tungod sa kanang tungod sa lack of oxygen or blood supply to this area of the body. So mahitabo. So imong from the blood pressure, blood sugar, kung ang blood sugar o glucose or asukal sa imuhang dugo or blood
or blood glucose mo mo stimulate ni siya para imong blood pressure musaka. So eventually og blood pressure musaka o chronically og dugay nimo nga magantos ka og blood pressure nga taas o hypertension, ang mahitabo nimo ang imong mga blood vessels gikan sa utok hangtod sa tip of your toes sa imong tiil mahimo ni siyang mugahi ni siya or atherosclerosis. Na unsa may hinungdan ani? Well, diet high in carbohydrates or refined carbohydrates. These are the carbohydrates nga dali na siya mo absorb sa imong dugo. For example, number 1, rice or pan, bread, or pasta, for example. This is easily digested. Ang mahitabo ani mo musaka imong glucose sa imong dugo, sa imong serum. Inig human mo secrete og insulin ang imong pancreas. Muna siya mo hinungdan muna siya source sa insulin kung dunay increase of blood glucose sa imong imong sistema sa imong dugo. Og magsigi og kaon og for example high carbohydrates, refined carbohydrates, high in sugar. For example, magsigi kag kaon og rice or pan, especially fruit salad, common kay sa Pilipinas. Or worse is soft drinks like Coke, ice cream, halo-halo. This will stimulate your pancreas to secrete insulin. Ang insulin, unfortunately, kuan siya inflammatory. Og binisayon ng inflammatory, murag imagine nimo ang sistema hubag, murag puwa. Pero sa imong blood vessels, imong blood vessels inside sa imong lawas, nga mo supply sa imong kasing-kasing, sa imong utok, imong kidney, mahimo ni siyang scar or mo si tawag ani mo sa Binisaya pa scar is kanang this will cause the blood vessels to be stiff. Mahimo ni siyang mugahi imong blood vessels. So mosamot imong blood pressure kasaka. Ang mahitabo sad og dili nimo ampingan ang imong blood sugar nga mo manaog. Chronically, ang insulin will increase. There will be more insulin. Ang mahitabo ani ang imong mo develop ka what you call insulin resistance. Well, this insulin resistance that we talk about in medical term is dangerous because this will cause mo musaka imong blood sugar. Eventually, at first insulin will decrease the blood sugar, but then you lose your energy. Kapuyon ka pirmi. Muna nga og mukaon kag pan, mukaon kag rice, gutumon ka about 1 to 2 hours after, kay insulin musaka. Unya mukaon na sa ka og kanon, mukaon na sa ka og snacks, mukaon na sa ka og kanang pan or pasta or anything that's sweet. Well, it becomes a revolving cycle. Kaya ang kaning cycle nimo sa imong lawas magsigsaka imong sugar. Ang mahitabo ani musamot og kasaka imong blood pressure. Ang blood pressure before ang gitudlo sa moa as we were in medical school nga it's ang asin, ang parat mo makakause sa blood pressure. Well, nowadays it's been proven that the primary factor of increase in sa imong blood pressure is actually sugar. So magsikag kaon og asukar, most likely your blood pressure goes up. Another thing that will happen is that when your blood sugar is up, insulin goes up. Mosaka ang insulin, mahitabo, mo increase og
mudaghan ang imuhang fat cells sa imuhang bariga, or what you call imong puson. Well, kaning fat sa puson will actually stimulate the state of insulin resistance, which is makagrabini siya ang imuhang ang fat around the cells in the abdomen muna siya cause sa what you call metabolic syndrome, a factor that together with saka ang blood pressure, saka ang imuhang taas imong sugar, mas dako kag risgo mag-develop kag heart attack or stroke kaysa imuhang blood sugar is up or saka imong blood pressure. But usually, these are mixed. Kung saka imong blood sugar, musaka imong blood pressure, and usually ang puson. That's why, kasagaran sa akong mga pasyente, matanaw na ko, just by looking at the size of their hip, which is measured around the hip bone, around not the belly button or the puso, sa pusod, but you make a parallel line, especially kung Pilipino ka, if og laki, og imuhang puson is more than 35 inches, that's a high risk for heart attack and stroke. If you're a woman, gubaye ka, og imong puson mas dako Filipino, Asian, or Latino, og musaka og imong puson mas higher than 30 inches, that's another risk for heart attack and stroke by itself. Because that fat cells that you see in your waistline is very inflammatory. Now, all these things are related to the carbohydrates. That's why ang akong title was Ugway bugas, ayaw kaguol. Kay ang bugas mas daghan pang maayo nga healthy food other than rice. What I'm referring to is dunay daghang pagkaon sa Pilipinas nga pwede mo ma-substitute. For example, kamote, which is sweet potatoes. Mas maayo pa na siya kaysa white potato nga ang kanon sa Amerikano. Like, gibuhaton og kanang French fries. Ayaw na French fries because makasaka na sa blood sugar faster than the kamote. Why? Kaya ang kamote sa Pilipinas ng different colors, sometimes puti, yellow, or tapul, has more fiber. Mas importante na siya, mas healthy na siya compared to rice in itself. So, ayaw kaguol kung wa kay bugas. Kaya pwede ka mas maayo pang mukaon kag kamote, for example, or kamuting kahoy. But there's other foods nga pwede nato makaon sa Pilipinas. For example, kangkong, vegetables. Kangkong ayuhon nimo og luto para mas spicy siya, malami. Butangag tuno, maayo siya. Kamunggay, we call it moringa in the Western world, or the scientific name, moringa. It's better than rice. Taghana ang imong kamunggay, unya buhaton nimo og beverage or himong utan. The best there is there in Filipinas is pinakbit. Pinakbit is assorted vegetables. You put it in minimum duha ka tasa ng pinakbit twice a day or equivalent. For example, duha ka tasa ng kangkong twice a day is equivalent. Those are the kind of food nga importante sa imuha kay para malikayan ang imuhang ma-develop og diabetes or hypertension. What else? I think achara, for example, from the papaya. Achara is so rich in nutrients nga maayo daghan siya fiber, daghan siya og doon na siya substance called papain, which is good for digestion. These food, especially fermented food, for example, like papaya or achara, I think you know what I'm talking about. You shred the papaya, you put some vinegar, you put some vegetables, pepper. This will help you
makatabang ni siya sa imong what you call microbiome inside your intestine, especially the small intestine. Importante nga gamon nimo ang imuhang microbiome or the good bacteria. Kaya kaning good bacteria mulaban nimo sa sakit, mukontra sa sakit. Especially, for example, ang bacteria Lactobacillus gasseri, daghan silang klase ng Lactobacillus or species. This Lactobacillus ferments this fiber, for example, achara or kangkong or pinakbit. This will form what you call short chain fatty acids. Well, I'm sorry, why binisaya as a short chain fatty acids? Number one is butyrate, one type of short chain fatty acid, or propionate or acetate. Well, these substances, kaninga substances, this will protect mo protect ni siya sa imuhang intestine kay para dili siya masagulan og kanang foreign bodies, for example virus or bacteria nga musud dito sa system sa immune function. So importante ni siya nga mukaon ka og fiber. Mas importante nga mukaon ka og daghan utanon or even fruits. Pero ang fruit has to be the whole fruit. Pero palihog og mukaon ka prutas, usara ka prutas. Papaya, for example, maybe 1/4 slice of the whole papaya. Ayaw pagkaon og kanang a fruit salad, for example. Kay fruit salad is your number one enemy. So tiyan ka nga no. Ang fruit salad in itself, ang asukal sa frutas is fructose. Lahi na siya sa glucose nga gikan sa kanang tubo or the sugar cane. Ang fructose, lisod na siya pag dili siya ma-store. Moadto ni siya sa imong liver, sa imong atay, nga makakosog hubag sa imong atay. Especially kanang mag-fruit salad ka. Especially kada adlaw. So kinahanglan nga magbantay ka sa imong load sa imong sugar, especially sugar from the fruits or the fructose. This is muna siya cause sa inflammation sa imong liver, nga gitawag na to non-alcoholic fatty liver disease. Kaning non-alcoholic fatty liver disease used to be only caused by alcohol. That's why it's called non-alcoholic fatty liver disease. But what is causing this? What turns out, ang kaning cause ani is the fructose gikan sa prutas. So importante nga importante nga sabto nato nga just because it is natural fruit, fruit is a natural food, but magbantay ka sa kantidad o sa what do you call this, the way it's prepared, because fructose or without fiber, meaning kung i-juice nimo ang frutas, wa siya fiber. So sayon ra siya pag-absorb dito sa imong intestine o sa imong sistema, such that ang fructose mo either mo cause og inflammation sa imong atay, and that can cause scarring or mahimo na siyang cirrhosis sa imong atay. That would manifest or present as what you call ascites or tubig sa imong around sa atay, sa imong tiyan. Usahay mohubag imong tiil, mohubag imong tibok lawas tungod kay ang imong atay ni hubag ni gikuana siya daghan na siya og kanang scars or cirrhosis. So things like this kinahanglan mo sabto nato. Kay bisan nagnatural ang imong gipagkaon, for example kanang prutas, pero is good, but it has to be kinahanglan kanon nimo nga tibuok with fiber, dili fruit juice. So back again, ang bugas, ang rice is good, pero ay kaguol ug wa kay bugas. Kay daghan mas healthy mas healthy nga food compared sa bugas. For example, sa Pilipinas or even Asian countries, nga may mong makanon kay
ang mas healthy siya tungod kay less ang sugar. For example, vegetables like kangkong, agbati, kamunggay, pinakbit. And for goodness sake, ang Pilipinas daghan kay siya og dagat. Importante nga amiguhon na to ang isda. Ang isda mas maayo nga mas healthy nga pagkaon compared to meat or karne. So ug mukaon ka og utanon, hugaw-hugawan nimo og kanang isda or kinhason, mas maayo pa na siya kaysa magdepend ka sa bugas. Daghan ako makita nga mga video sa social media nga tungod sa krisis, way bugas. Pero kambyuhon na to atong panghunahuna. Let us not be dependent on rice, because rice in itself, I can tell you, is not the healthiest food. Dili siya pinaka-healthy nga pagkaon. Importante ang utanon. Ang prutas nga tibuok, dili ang juice. Dili ang halo-halo, dili ang ice cream, or worse is the fruit salad. Kaya the fruit salad that I know growing up, pagtubo ko, it was so good. Prutas, sliceon, butangan og ice cream, butangan og kondensada, leche kondensada. Yeah, lami. Pero, dili na maayo para sa itong panlawas. Kaya binimo, ang sugar, ang asukar, especially sa imuhang glucose, asukar gikan sa kanang gikan sa sugar cane or tubo or some table sugar is not the best. It's your enemy. The worst is the fructose or the sugar, ang asukal gikan sa prutas or fructose is more inflammatory. So I hope you like this kind of video. Please drop a comment, ask questions. Puntahan na ta mag-istorya ta. I will give you some tips on what kind of food mas healthy. So if you have any questions of nuna kay pangutana parte sa panlawas, sa wellness, please drop a comment. Salamat kayo sa pag-tune in sa channel. Kalimot og subscribe, especially if you're from the Philippines. I would like to hear from you. Or kung makasabot ka sa akong Binisaya, Cebuano, maayo nga mag-istorya sa Cebuano kay para makatabang sa mga tao, sa atong mga kababayan. Please share, ipasa sa inyong mga amiga, sa inyong pamilya. Kay every Monday, Wednesday, or Friday, around this time, 9 to 10, mag-live ko kay para maka-share ko sa akong expertise. I'm an internal medicine specialist and also functional medicine. And my passion is to help people stay healthy. Okay, so for now, I will entertain questions. This is the first live broadcast sa akong native lingwahe, ang Cebuano or Binisaya. So next time, I hope I see you. And in a moment, I will entertain some questions. I have some people around me who's asking questions. So I'll post the comment and my answers. For now, I will say I'll say goodbye until next Wednesday and Friday. Doon ako'y mag-istorya ta sa magbinisaya ta. Sige. Bye-bye.